Do you really know what happens in the trenches of Bakhmut? Get ready to see the war like never before. In the jungle of Donetsk, a fierce battle is unfolding. The 72nd Russian Brigade is cornered, but their resistance is brutal. What happens next will surprise you. Every inch gained is a bloody victory. But what the soldiers of the 3rd Assault Brigade are about to face will change everything. Stay until the end and see how this mission ends. You won't believe what happens next. What you are about to see contains real war footage from the conflict between Ukraine and Russia. It is presented strictly for documentary purposes. We do not encourage violence. Recommended for 18+. Пацаны, метров 10-15 друг от друга. Пошли! The Bakhmut region, located in the Donetsk Oblast in eastern Ukraine, has been one of the epicenters of the conflict between Ukrainian and Russian forces since the beginning of the Russian invasion in 2022. With its strategic location, Bakhmut is of crucial importance to both sides due to its proximity to supply routes and its position as one of Ukraine's last defenses in the region. This documentary focuses on the battle fought by the 3rd Assault Brigade. The Battle of Bakhmut was characterized by its brutality and the extreme conditions of the densely forested trenches in the region. The reconnaissance platoon of the 1st Assault Battalion of the 3rd Brigade was tasked with carrying out an attack on the entrenched enemy positions in a line of trees, where Russian forces fiercely resisted. 12 метров, строго 12! 15 метров, блядь! Гранаты, блядь, я не знаю, что-нибудь! Есть, нахуй! Пошли, пока! Заходи! 300, кучер! Кучер ШМ 300! Пробегайте слева, пробегайте, скрою! Трубу сюда! Анубис несет, работай! Давай, давай, давай! Пацаны, по команде прикроете! Вот! Да! Погнали! Заходи, слева, заходи! А ты так не работаешь, здесь! Там кто-то был. Граната к нему прям залетела. Граната это стрелила. А там внизу. Все? Да что? Стой, стой, стой. Я кину. Граната! Що це було? Давайте, кидайте! Ukrainian forces advance under cover of fire, facing constant attacks and losses during the process of occupying new positions. Нам надо трупы! Прикройте! Левая рука, левый. Я тебе, сука, сейчас постреляю, петушара, блядь! Пошел нахуй, хуесос, вам все равно пизда!
Вони справа уйшли, ліва точно твоє. The modern military slang referring to the collection of enemy weapons and resources as loot is used to describe the practice of resupplying and reinforcing defenses, but as highlighted in the documentary, this is not an entertainment activity. It is the harsh reality of a battlefield where survival depends on every decision and every move. Тут семера є, блядь. Пиздаем нахуй. Пацаны, держи. Ебать, я сейчас разнесу нахуй всех. Нормально, держим позицию, жестко лутаемся, все хорошо. У нас тут лута пизда, я их сейчас буду разбирать нахуй. Блиндаж? Да. Ще є тривога. Що? Тривога є. Яка тривога? А, окей. Юху! Что там, блядь? Нормально сопротивляется. Сдавайтесь, блядь! Обменяем вас нахуй и все, блядь! Или вы сдаетесь, или вам пизда! Короче, нахуй, вы свой выбор сделали, долбоебы! Блять, это чё нахуй? Там БКМ Да. і два стрибка. Ну, два точно. Так, пеку надо обезвредить полюпасу, она нам не знает двигаться. А? Да, поищи пятерку и гранаты, братух. У меня, блядь, 4-5-0, со мной еще 2 человека. Мы пробовали продвинуться дальше, но там пека еще 2 стрелка. Нас трое, мы не можем. Ждем подкрепления. Пацаны, кто едет, возьмите сюда, пожалуйста, трубы. Мотодопы или АТшки. Вылазь! Сука, ебать. Где рация? Где рация? У вас рация только что слышит. Давай сюда, щемись, быстро, вылазь на. Малыш, у нас пленный, малыш. Давай, давай! Почти! Посмотри в магазин. Мужики! Что? Стартанули, бля! Видишь, там красная веревка? Видишь, блядь? Да! Давай туда, нахуй! Давай, тули туда! The battle is not limited to physical combat, but also involves emotional and psychological aspects. The loss of comrades and the capture of prisoners reflect the complexity of the conflict, where the line between combatants and civilians, between aggressor and defender, is often blurred.
The geopolitical importance of Bakhmut, while often overshadowed by the broader events of the war, cannot be underestimated. The city serves as a vital line of defense for Ukraine, and its loss would represent a significant gain for Russian forces, allowing them to advance towards even more strategic areas in the east of the country. Давай, пацаны! Николас, давай со мной! Смотри. Большой записывай. Готов? Забивать новый. Забиваем? Следующий. The battle fought by the 3rd Assault Brigade in Bakhmut is not just another episode in the ongoing conflict between Ukraine and Russia. It represents the sacrifice, perseverance, and courage of Ukrainian soldiers, who, despite the losses, continue to resist and advance toward the liberation of the territory. Every inch gained is the result of titanic efforts and unwavering determination from soldiers willing to face any challenge in defense of their homeland. You made it to the end. Now, leave a like and comment below what you think about this war. Who do you believe will emerge victorious, Ukraine or Russia?